নমস্কার, শুরু করছি নিউজ বিএম। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ডিভিশনাল ও জেনারেল ম্যানেজারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রেল বাজেট ও রেলের বিভিন্ন কর্মসূচি ও আগামী দিনে কোন কোন বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকারগুলির সাথে কোঅপারেশনের ও রেলের অগ্রগতির বিষয়ে কনফারেন্সে তুলে ধরেন। এই বিষয়ে কনফারেন্সের শেষে মালদা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কি বার্তা দিলেন শুনুন। कुल मिला के करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का 86,458 करोड़ 86,458 करोड़ का। अमृत स्टेशन 98 इसमें इन्वेस्टमेंट है 3,164 करोड़ का। अभी साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कृपया नोट कीजिएगा इसको। अभी बिहार में रेलवे का समय मोदी जी ने बिहार में जोड़ा है। मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार में रेलवे नेटवर्क जोड़ा है। 3020 वहां के संस्कृति का आनंद लेने के लिए, कल्चरल टूरिज्म के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो बढ़ रही है बिहार में उसके लिए आते हैं। उन सबके लिए बेटर फैसिलिटीज क्रिएट हो तो 10,66 करोड़ रुपीस टोटल बजट एलोकेशन किया गया है। इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो भी बहुत ही अद्भुत है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर, 2.5 गुना। बिहार में 1,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और जहां जहां मतलब करीब सब जगह आप जैसे डीजल का खर्चा आप देखो, डीजल का खर्चा देश भर में लगातार कम होता जा रहा है। और जब 1.66 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट, अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के इसी सीक्वेंस में चल रहा है। सर इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत, सर इससे आगे भी बिहार के कुछ बुलेट को लेकर कुछ सोच और 750 करोड़ लोगों को लेके जा रहे हैं। फिर भी टोटल जो बिजली और जो एनर्जी का खर्चा है टोटल वो अभी कांस्टेंट हो गया है। 25,000 करोड़ के आसपास का टोटल बिजली और डीजल का मिला के खर्चा होता है। डीजल के जो कई जगह अपने होते जाने की पता सर आपने जैसे बोला कि ये नमो भारत की जल्दी होगा, मतलब किस रूप में नमो भारत बताइए ना। और सर एक चीज और है कि अमृत भारत भी चल रही है। पहले अमृत भारत मालदा से चल रही है, मालदा और दरभंगा 2 जगह से चल रही है। निर्मला जी का बजट स्पीच था उसी दिन से एक मुद्दा बार बार आ रहा है कि पिछले साल और इस साल में रेलवे बजट ऑलमोस्ट सेम है। लगातार रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं और आज मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो ये रिक्वेस्ट है तो स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट ही कर पाएगा ना। सर इग्नोर तो मैंने कहा ना अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी आगे बढ़ाना है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको डायन एक्विजिशन में मदद चाहिए। सोननगर से अंदाज तक के लिए क्वाड्रुपलिंग अप्रूव हुआ था, आपके ध्यान में है? नहीं तो पूरा कंप्लीट रूट देखोगे ना, दिल्ली से आगरा देखोगे तो बीच में আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন। আপনাদের একটি লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার আমাদের নিউজ বানাতে উৎসাহ প্রদান করে। ধন্যবাদ। 13,955 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बार बजट में दिया गया है और उसमें मालदा डिवीज़न का काफ़ी एक सब्सटैंशियल पोर्शन आता है
जिसमें हम लोग 101 जो अमृत भारत स्टेशन में से हमारे यहाँ पे काफ़ी अमृत भारत स्टेशन है, 5 अमृत भारत स्टेशंस पे हम लोगों का कार्य हो रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड कार्य चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हम लोगों को नई सौगात मिलने वाली है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पहली अमृत भारत जो ट्रेन थी वो मालदा से ही शुरू हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि अमृत भारत के साथ साथ वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन्स भी जो हैं कुछ ज़रूर हमको मिलेंगी। ये बहुत दिन से मालदा का लोगों की मांग है कि मालदा से मुंबई के लिए एक ट्रेन पे ये आपने भी क्या बोले आप? नहीं, देखिए स्पेसिफिक ट्रेन्स के बारे में तो अभी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है, परंतु जैसे ही हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आएगी और मुझे लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए, स्पेशली मुंबई है या दिल्ली है या टुवर्ड साउथ है, क्योंकि यहाँ पे उन सब ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई मांग आया क्या मालदा मुंबई के लिए? नहीं, ये इन सब जगहों के लिए हमारे पास में मांग आती रहती है, नॉट स्पेसिफिक फ्रॉम मालदा बट लेट अस से फ्रॉम भागलपुर या मालदा टू साउथ की ट्रेन्स के लिए, बेंगलोर के लिए हमारे पास में डिमांड आती रहती है, रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या फिजिबिलिटी है और कितना वहाँ पे हम लोगों का जनरेशन है पैसेंजर्स का, उस पर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हम लोगों को नई ट्रेन्स मिल जाए। इस बार भी लोगों का उम्मीद था जो सीनियर सिटीजन का छाड़ मिलेगा बजट में, तो रेल मंत्री जी ने अभी तक उस बारे में कोई चर्चा नहीं की। हाँ, अभी तक तो इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, परंतु अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है या कोई उसमें रिवीजन आता है तो हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे उसके। हो गया बिल्कुल, लेकिन अभी भी उस ट्रेन में सफर करने में लोग डरती है चोरी और छिनताई के लिए। सेफ्टी नहीं है उस ट्रेन में। नहीं, देखिए ट्रेन में सेफ्टी दो चीज़ों से होती है। एक तो है कि आप जिस स्टेशंस पे रुकते हैं वहाँ पे जो पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, वेदर उनके पास में टिकट्स हैं या नहीं हैं, या वो नॉन बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं। दूसरा है कि अगर आप सेफ्टी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ट्रैक से रिलेटेड सेफ्टी या रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड सेफ्टी, तो LHB इन दैट केस तो बहुत सेफ है। बट अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उसके अंदर में लोगों के चोरियां हो रही हैं या थेफ्ट हो रही है, वो जो चीज़ है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो है वो मिलके करनी है, क्योंकि दैट पोर्शन इज़ रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो GRP होती है और उसकी जो एस्कॉर्टिंग वगैरह होती है हम उनके साथ में करें, सो दैट कि ना सिर्फ रेलवे प्रॉपर्टी लेकिन जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है या पैसेंजर्स का जो इस तरह का प्रॉब्लम है वो हम लोग मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। রবিবার ও সোমবার বসন্ত পঞ্চমীতে বিদ্যাদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। নিয়ম ও নিষ্ঠার ও জাঁকজমকভাবে পুজোর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলে সরস্বতী পুজো অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে। এই দিন এরপর বিদ্যাদেবীর পুজো শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাথে গাজল থানার মহিলারাও সরস্বতী পুজোর মেতে ওঠেন। আমাদের গাজল থানা আজকে সোমবার দিন মহিলা আবাসন থেকে গাজল থানাতে ছেলেরা এবারও পক্ষ থেকে গাজল থানার পক্ষ থেকে প্রতি বছর এবারও সরস্বতী পুজো করা হলো। কেমন নিয়ম নিষ্ঠা ভক্তি শ্রদ্ধার মাধ্যমে পুজো করা হয়েছে। আর আমাদের পুজোর পরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা আছে, খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমার নাম বিন্দিয়া ঠাকুর। আপনি কোন পদে রয়েছেন? আমি গাজল থানার সিভিক মহিলা সিভিক।
দত্তপাড়াতে আছি। বিদ্যুতের শক খেয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেল নাগাদ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রায় 5 বছর ধরে 11,000 বিদ্যুতের তার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে রাখা ছিল। হঠাৎ আজ বামনগোলা ব্লকের দত্তপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দোকানের ছাদের উপর আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়ে মৃত্যু হয়, যার ফলে দত্তপাড়া এলাকার মানুষ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। গ্রামবাসীদের দাবি, সরকারিভাবে বিদ্যুতের তার জয়েন দেওয়ার পরেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়নি, যার ফলে বিদ্যুতের শক খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তি। রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে আধিকারিক এসএস ও অপসারণের দাবি তুলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ চলতে থাকে। খবর লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে বামনগোলা থানার পুলিশ বাহিনী এসেও অবরোধকারীদের রাজ্য সড়ক থেকে সরানো যায়নি। এলাকা সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মাসুদুল মণ্ডল, বয়স 42 বছর, পেশায় সাইকেল মেকানিক। দত্তপাড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি সাইকেলের দোকান ছিল, সেই দোকানের ছাদ পরিষ্কার করতে গিয়ে শক লেগে মৃত্যু হয়। প্রায় 5 বছর ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা ছিল সেই 11,000 তারে, তারপরে নতুন করে জয়েন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে সাধারণ মানুষ কোনো সচেতন করা হয়নি কেন বলে অভিযোগ। ভিডিও তুমি এখানে আসো, না হলে এসএসকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আমি এসে দত্তপাড়ায় লাইভ করো, লাইভ করো ভাই, দা লাইভ লাইভ আমার ভিডিও লাইভ করো। মার ভাবে ঘটনা হলো, একটা মৃত্যু হয়েছে, একটা কাকু হবে আমার, মাসুদুল মণ্ডল নাম। তো আজকে এই যে অফিসে একটা লাইনের তার গেছে এখানে, বিগত মোটামুটি 5 বছর থেকে এখানে ওই তারে কোনো সংযোগ ছিল না, কোনো বিদ্যুৎ খুঁটির সঙ্গে বা কোনো কিছুর সঙ্গে, বা কোনো ট্রান্সফর্মার বা কোনো বাড়ি বা কারো কিছুর সঙ্গে ছিল না। তার দোকান আছে এখানে, দোকানের উপরে পাতা পড়ছে, অনেক কিছু পড়ছে, ডালগুলো সরানোর জন্য গিয়েছিল। তো ওই তারে জানে না যে লাইন আছে, সেই লাইন দিয়ে অকেজো লাইনটা দিয়ে আজকে ওই কাকুর মৃত্যু হলো। তার 2টো বাচ্চা আছে, 2টো ছেলে আছে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর ভিডিও আসবে এখানে, তারপর তোমার এসএসকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এসএস এর জন্য এই ঘটনাটা হয়েছে আজকে। অকেজো লাইনের তারটা এখনো যেন ঘটানো হয় এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, এক সাইড থেকে খোলা আছে, আমরা সবাই জানি, পাবলিক এখনো দেখতে পাবে, তুমি গেলেও দেখতে পাবে, সবাই গেলেও দেখতে পাবে, সবাই দেখতে পাবে। কি চাইছো তোমরা? আমরা চাই যে আমাদের দাবি হচ্ছে যে এই অনশন চলবে যতক্ষণ অবধি এসএস আসবে না, এখানে এসএস ক্ষতিপূরণ দিবে না। এই একটা তরতাজা জীবন নিয়ে নিল আজকে। এসএস এর অ্যারেস্টটাই আমাদের, এসএস এর অ্যারেস্টটাই। তারটা সঙ্গে এখনই সরাতে হবে তারটা, এই তারের জন্য আরো লোকের ক্ষতি হতে পারে। আপনার নাম ও পরিচয় দেন। আমার নাম মাতিক শেখ। বাড়ি কোথায়? বাড়ি এখানেই, নয়াপাড়া। আমার কাকু হয় মাসুদুল মণ্ডল, উনি একজন সাইকেল মেকার। সে সাইকেল রিপেয়ারিং করে সংসার চালায়, তার 2টো সন্তান আছে, 2টো ছেলে আছে। এবার আমরা সবাই জানি যে অকেজো লাইন, ওটাতে কোনো পাবলিকের বাড়িতে সার্ভিস নেই, আমরা জানি যে ওটাতে কোনো কানেকশন নেই, সেটা লাইন কাটা ছিল আমরা জানি। সেই মতে এখানে একটা গাছ আছে, গাছে যে শিকড়গুলো ডালগুলো এসছে সেগুলো পরিষ্কার করতে যায়, সেখানে কারেন্টের তারে শর্ট খেয়ে আমার কাকু হবে, সে মারা যায়। তো আমাদের দাবি, এই এসএস অকেজো লাইনটা চালু রাখবে কেন? আমরা এসএস এর সাসপেন্ড চাই, এটা আমাদের দাবি। এবং আমরা এসএস কে গ্রেপ্তার চাই। আর এসএস না আসা অবধি আমাদের এখানে আন্দোলন চলবে, এই বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি দাদা? আমার নাম ফারিক মণ্ডল। যে মারা গেছে তার নাম কি? মাসুদুল মণ্ডল আমার কাকু হয়। বাড়ি কোথায়? বাড়ি ধামইরে, দত্তপাড়া স্ট্যান্ডের দোকান আছে, এখানে বাড়ি আছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ধামইরে।